ଯଦି କେହି ଇଗ୍ନୋର କରୁଛି ତୁମକୁ ଖାତିର କରୁନି, ବାସ୍ 7 ଦିନ ଏହି 3ଟି କାମ ଜାଣି ଜାଣି କରିଦିଅ, ଦେଖିବ ସିଏ ତୁମ ପାଦ ତଳକୁ ହିଁ ଆସିବ। ଏମିତି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ସହ ରହୁ ଯିଏ ଆମ ଫିଲିଙ୍ଗସରେ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ବୁଝେନି। ତାଙ୍କ ମନ ହେଲେ କଥା ହେବେ, ମନ ନଥିଲେ ଝଗଡ଼ା କରିବେ, ନହେଲେ କୌଣସି ବାହାନା କରିଦେବେ। ତାଙ୍କ ମନ ହେଲେ କଥା ହେବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ବେକାର ଜିନିଷ ପାଇଁ ସମୟ ଥିବ, ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ତାଙ୍କୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗୁଥିବ, ରାଗ ଲାଗୁଥିବ। ଆମେ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥାକୁ ମାନିବା, ହେଲେ ସିଏ ଆମର ଗୋଟିଏ କଥା ବି ମାନିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭୁଲ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଶୁଣିଥିବା, କେବେ କାରଣ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବ ସିଏ ସାଇଡ୍ ହୋଇଯିବେ, ଧମକ ଦେବାକୁ ଲାଗିବେ। ସିଏ ଠିକ୍ କୁହନ୍ତୁ ବା ଭୁଲ କୁହନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସବୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି କେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦୁଃଖ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ସିଏ ନିଜର 10ଟା ଦୁଃଖ କଥା କହି ଆମକୁ ହିଁ ଇମୋସନାଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସିଏ ରାଗିକି ସବୁ କହିପାରିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଆମ ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିବାର ବି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କେବେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠେ, ତେବେ ସେଇଦିନ ବ୍ରେକଅପ୍। ମୋତେ ତ ଲାଗେ ଯେପରି ବ୍ରେକଅପ୍କୁ ପକେଟରେ ରଖି ବୁଲନ୍ତି। ଟିକେ ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ଆଘାତ ଆସିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ରେକଅପ୍ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ସହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଭ୍ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ। ଥରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ବ୍ରେକଅପ୍। ଯଦି ଜଣେ ଧନୀ ବେପାରୀକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମିଳେ, ତେବେ ସିଏ ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଲଗାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗରିବକୁ ମିଳେ, ତେବେ ସିଏ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ କିଣି ପଇସାକୁ ବର୍ବାଦ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ସିଏ ଯାହାର ଯୋଗ୍ୟତାଠୁ ଅଧିକ ମିଳିଲେ ମଣିଷ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣି ଜାଣି ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ସିଏ ଯୋଗ୍ୟ ହିଁ ନଥିଲା। ସମ୍ପର୍କ ଉଭୟ ପଟୁ ମଜବୁତ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଆପଣ କେବଳ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ କେବଳ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ବି କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଯଦି ସମ୍ମାନ, ସମୟ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାରେ ଦିଏ, ତେବେ ତାହା ହିଁ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ। ନହେଲେ ଦୂରେଇ ଯାଅ ଏପରି ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହୁଥିବା ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଉଥିବ ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। କିଛି ମଣିଷ ନିଜର ଖୁସି ଆଉ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁର ସାହାରା ନିଅନ୍ତି। ଓକାତ ବା ଓଜନ ଏଇଥିରେ ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର କରେ। ସିଏ ଲଭ୍ରେ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ, ଜାଣି ଜାଣି କେବେ ନିଜର ଓକାତ ବା ଓଜନ କମାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ଉପାୟ କହୁଛି, ଯାହାକୁ ଚାଣକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାନନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିବା ମଣିଷ, ଏଭଏଡ୍ କରୁଥିବା ମଣିଷ, ହୀନ ବା ଛୋଟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିବା ମଣିଷ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ଆସିବ। ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ନେହୁରା ହେବ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ମୋର ଓକାତ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼େଇବି, ମୋର ଓଜନ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼େଇବି। ଏହି ଶପଥ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଘର ଲୋକ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତି, କାହାକୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତି, ତ ଆଉ କାହାକୁ ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏତେ ବି ବିଚରା ନୁହେଁ ଯେତିକି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଥରେ ଏହି 3ଟି କାମ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ମୁଁ ଏବେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛି, ସିଏ କଲବଲ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଫାଷ୍ଟ, ରିଟର୍ନ ବିହେଭିଅର। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିବା ମଣିଷକୁ ଯଦି ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଯେପରି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଇଗ୍ନୋର କଲେ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଲେ ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପଛେ ହେଇଯାଉ, ଏବେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର ହିଁ କରିବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଚାଲାକିର ସହ ଇଗ୍ନୋର କରିବା। ତାଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ଏବଂ ସିଏ ଯେବେ ଏକଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ସେ ସରି କହିଦେବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଥରେ ସିଏ ବୁଝିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ। ଏହିପରି 7 ଦିନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ସିଏ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କହିପାରୁନଥିବେ। ଥାର୍ଡ଼, ବ୍ରେକଅପ୍ ଦ ପ୍ରେସେନ୍ସ। ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟିଏ ସୀମା ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଚାଲାକିର ସହ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଜଣାଅ ଯେପରି ତାଙ୍କ ବିନା ଆପଣ କିଛି ବି ନୁହଁ। ସିଏ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏପରି 3 ଦିନ କର, ତାପରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। ନିଜ କାମରେ ଏବଂ କଥା ଛଳରେ ଏକଥା ଜଣାଇ ଦିଅ କି ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିନା ସବୁ କରିପାରିବେ।
सीए थिले कि नथिले आपणको किछि फरक पड़िबनी। देखिबे धीरे धीरे तांको धैर्य निश्चय भांगिबो। सी बाध्य पचारिबे आउ सेते बेले आपण निज मन मुताबक उत्तर देई परिबे, तांको तांकर औकात देखाई परिबे। देखिबे धीरे धीरे तांको धैर्य निश्चय तुमको खोजिबाकू लागिबो। समय आसीबो जेबे सी पचारि देबे कि आजिकाली तुमर कौन होईची, तुमे एते बदली काहेकि गल, तुमे आउ आग भली भल काहेकि पाउन, एपरी अनेक किछि। सेतेबेले भाव विहल होई आउ तांको बहुत कहीदेबे नाही, बरं तांको सह कथार गोटे सठिक एवं चालाकपूर्ण उत्तर देवार अछि कि मु एबे बदली जाइनी, बरं एबे टिके बिजी होई जाइछि। सेतेबेले तांको एहा जणाइबो कि समय आसु सबु कहिबी। निज सम्मान निज हाथ में, निज ओजन बढ़ाओ। शरीरर ओजन नुहे बरं कथार ओजन, आपणकर व्यक्तित्वर ओजन और आपणकर महत्व, तापाई आपणको ताहा करिबाकू पड़िबो जेउथिरे न मागिले सम्मान मिलिबो, सबु स्थान रे आपणकर प्रशंसा मिलिबो। तेबे आउ डेरी करंतु नाही, आज ही निज स्वप्न पई लागी जांतु। आउ इग्नोर करुथिबा मनीष को एहा देखाई दियंतु आपण चाहिले कोन कोन करि पारंती। निज सांग साथी प्रियजनक सहित ए भिडियोटी को शेयर करंतु। आ भिडियोटी भल लागिले गोटे लाइक निश्चय करंतु, कारण एते परिश्रम करी भिडियो बना होची। प्रेम पई अर्थर कि स्वार्थर आवश्यकता न थाए, आवश्यकता थाए तो केवल किछि त्याग और विश्वास, किछि भल पाइबारे। बहुत किछि शिखाई दिए जीवन, केबे हसाए तो केबे पुणी कंधाए। कंटा उपरे छिड़ा होई जे हसिबा शिखिला तांको सामने लुहा भी फिका पड़ी जाए। प्रकृत भल पाइबा नुहे निज इच्छा को पूर्ण करवा। प्रकृत भल पाइबा तो सीए होई थाए परस्पर भावना को बुझिबा और सम्मान देबा। जेबे संपर्क कंधाइबा को लगे तेबे तमे इग्नोर करवा शिखि जाओ, जीवन जीवा सहज होई जिवो। तार जोकर तास जोकर और निज लोक ठार मिलिथिबा ठक्कर जीवन रे हार को ही चेंज करी देई थाए। अनेक अभिज्ञता नहीं किंतु एतिकी तो कहि परिबे अतीतर गोटे पृष्ठा यथेष्ट होई थाए ए आखि को उदा करिबा पई। एही संसारर नियम, जे जेते अधिका शिखिथिबो सी जीवन रे सेते अधिका जीति जीवो। समस्त को खुशी रे रखिबा आम हाथ रे नहीं, किंतु काहा को दुखी न करिबा आम हाथ रे ही अछि। तेनु समस्ते कहारी को दुखी करने को चेष्टा करंतुनी। कहिबा छाड़ शुणिबा शिख। कहिबा लोक तो बोकांक भली किछि भी कहि थाए, किंतु शुणिबा लोक अनेक किछि शिखु थाए। पियाज को जेमिति काटिले से आखि को लुह देई थाए, ठीक सही भली एमिति किछि मिछ प्रेम थाए, ताकू तमे जेते निजर करी रखिबा पई चेष्टा कले मध्य से तमठारु दूरेई जाई थाए। ए होछि मिछ प्रेम। सेही संपर्क बहुत मजबूत होई थाए, जहा को हरैबार डर उभयंग पटु थाए। स्वार्थ पई गढ़ा होइतिबा संपर्क जेते जल्दी जोड़ा होई थाए सेते जल्दी छिड़ी मध्य जाई थाए। सच्चा हृदय चाहूथिबा मनीषक प्रेम अधा रही जाए, नहेले मिछ करुथिबा प्रेम तो प्रेम को पाइकी भी खुशी न थाए। प्रेम एमिति होई जाए भाबी चिंती करा जाई न थाए, किंतु हृदय एमिति भांगी न थाए, ताकू संपूर्ण भाबरे भंगा जाई थाए किछि कथा और आघात रे। जरूरी नुहे कि सब उपहार जिनिस रे हेउ, प्रेम आ सम्मान बहुत बड़ उपहार होई थाए। थरे आपण देइकी ही देखंतु, अछुपा रहिब आम ए संपर्क, निबिड़ हेबो ए आम ए जीवनर पथ। जीवन रे बहुत लोकंक सह मिसिची, हेले समस्तंक ठारू टिके नियारा। सत कहिबाकू गले टिके नुहे बहुत नियारा, काहेकि ना तुम भल पाइबा और तुम जीवन साथी ए दुहे निहाती जरूरी। जीवन रे चारोटी कथा को केबे भांगंतु नहीं। नंबर 1 विश्वास, नंबर 2 संपर्क, नंबर 3 हृदय, नंबर 4 प्रतिश्रुति। कारण एमाने जेबे भांगंती शब्द हुएनी सत, किंतु बहुत कष्ट और दुख लगी थाए। दुखर नदी को जदि पारी करिबार भय लागुची, सुखर सागर रे पहरिबार केबे स्वप्न देखंतु नहीं। सच्चा प्रेम किछि समय पई हेउना काहेकि सारा जीवनटार स्मृति रही जाए। जहा मु मागिछि निज पाई नुहे, सबु तो तुमरी पाई। आज मु हारिछि जीवन बाजी, जाने ना मु कहा पाई। केबे केबे निजर कथा कहिबार शैली को बदलाई देख, किए तुमर किए निजर आउ किए आपणार सबु जना पड़ जिवो। जीवन साथी दिने ना दिने समस्त को मिलिबो, हेले मनर कथा और हृदयर भाषा बुझुथिबा जीवन साथी भाग्य रे थिले मिली थाए। संज बिना राति अधूरा, अग्नि बिना ताती अधूरा, चांद बिना चांदिनी अधूरा, भगवान तुम बिना मु अधूरा। सारा दिनर कष्ट दूर हो जाए जेतेबेले मु मो भगवान को मो सामने देखी दिए।
किए जाने केउ राति जीवन रे शेष राति हेब किए जाने केउ कथा जीवन रे शेष कथा हेब राग हिंसा छाड़ी हस खुशी रे कथा हुआ बंधु किए जाने केउ देखा जीवन रे शेष देखा हेब संपर्क जेउ संपर्क रे कली नहीं झगड़ा नहीं राग नहीं अभिमान नहीं से कि संपर्क संपर्क सेते बेले निबिड़ हुए जेते बेले जने रागिबार एक्सपर्ट थाए आउ जने मनैबार एक्सपर्ट थाए सत कहली ना सांग माने भिडियोटी केमिति लागिला कमेंट निश्चय केमिति लागिला कमेंट बॉक्स रे निहाती जणैबे आ भिडियोटी जदि भल लागि थाए हम चैनल को सब्सक्राइब निहाती करंतु पाखरे आस्तिबा बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु जहा द्वारा हमर नुआ नुआ भिडियो रे नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे सर्वप्रथमे पहुंची परिबो आ भिडियोटी संपूर्ण देखिथिबारु आपनकु बहुत बहुत धन्यवाद आशा करुच्ची भिडियोटी आपण मान मन को आसीथिबो जदि भिडियोटी भल लागे गोटे निहाती सब्सक्राइब कर दियंतु दया करी लाइक गुटे करंतु शेयर करंतु कमेंट करंतु आज रहुची नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी देखा आ गोटे नुआ भिडियो रे सेते पर्यंत आपण माननकु बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार रहुचु जय जगन्नाथ जगन्नाथ सब बेले आपण माननकु भलरे रखंतु आ खुशी रे रखंतु सब बेले आपण माने खुशी रे रुहंतु एतिकी मोर जगन्नाथ पाखरे प्रार्थना रहुची नमस्कार ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय जगन्नाथ।